ಕೀರ್ತನೆಗಳು 130ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 3-4. ಕರ್ತನೆ ಯಾಹುವೆ, ನೀನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಂತಾರು? ನೀನು ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವನಾದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರನು. Psalms chapter 130 verse 3-4. If you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? But with you there is forgiveness, so that we can with reverence serve you. भजन संहिता अध्याय 130 वचन 3 और 4. हे या, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिसे तेरा भय माना जाए. சங்கீதம் 130 அதிகாரம் 3-4 வசனங்கள். கர்த்தாவே, நீர் அக்கிரமங்களை கவனித்திருப்பீரானால் யார் நிலை நிற்பான்? ஆண்டவரே, உமக்கு பயப்படும்படிக்கு உம்மிடத்தில் மன்னிப்புண்டு. కీర్తనలు 130వ అధ్యాయం 3-4 వచనం. యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెట్టి చూచిన ఎడల ప్రభువా ఎవడు నిలువగలడు? అయినను జనులు నీ యందు భయభక్తులు నిలుపునట్లు నీ యొద్ద క్షమాపణ దొరుకును.